تو امام مالک سے امام شافعی کو یعنی کہ 7 سال انہوں نے 4 سال ادھر گزارے، 3 سال ادھر گزارے، واپس آ گئے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ادب اتنا زیادہ کرتے تھے کہ امام شافعی ایک دفعہ پڑھا رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، بات کر رہے تھے، تعلیم کا لیکچر، تو وہ کھڑے ہو گئے، بات کا تسلسل نہیں توڑا لیکن کھڑے ہو گئے اپنی سے، جیسے کرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی ہے، پتہ انہوں نے. تو مدینہ میں اپنی مسجد نبی میں کرسی بنوائی تو پر بیٹھے کتابوں میں لکھا ہوا، تو اپنی کرسی سے یا نشست سے کھڑے ہوئے اور باقی لوگ نیچے بیٹھے تھے اسے ہوتا تھا کارپیٹ یا نیچے جو بھی. تو پھر لیکچر جاری رہا، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، اور اس طرح کو 3-4 دفعہ ہوا. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے، یہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے، بات میں کوئی گیپ نہیں آ رہا، لیکچر اسی طرح چل رہا ہے، لیکن درمیان میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو بعد میں ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ میں جب کر رہا تھا نا تو لوگ ہوتے تھے بہت زیادہ ہزار کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو مسجد کا دروازہ تھا نا، میں نے اس میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا، حضرت فاطمہ اور امام حسین ان کی فیملی کا ایک بچہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا تھا. تو میں اس گردن میں کھڑا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی فیملی کا کوئی بندہ سامنے آیا اور شافعی بیٹھا ہے، حالانکہ وہ اسی فیملی سے بھی تھے، اوپر سے جا کے ان کا تک وہ چھٹی ساتھی سے دوسرا. تو یہ ادب سے چیز ہوئی. امام مالک کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اس کے اندر بچھو آ گیا اور بچھو نے کوئی 70 دفعہ کاٹا، لیکن چونکہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی تو چہرے پہ بل نہیں آیا، زخم صحیح ہے. باقی بعد میں بادشاہوں کے صعوبتیں بھی صحیح ہیں، کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے صعوبتیں نہ برداشت کی، انکلوڈنگ امام شافعی. امام شافعی کو بعد میں علم بہت زیادہ ہو گیا تھا، مطلب مکہ میں گئے تو مکہ میں بہت بڑے بڑے بندے تھے وہاں پہ، جن میں ایک بہت بڑے بندے تھے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل میرا تو بہت زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی تک کم لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن یہ ان میں سے ہیں جنہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والے تو کافی لوگ ہیں. امام مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہر روز خواب میں ہوتا تھا، ہر روز. کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہ آئیں. صحابہ کرام کے ساتھ کئی تھا. مالک بن انس، ان کا نام ہے مالک بن انس، امام مالک. ایک ہے انس بن مالک، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت بھی کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے زیادہ دیر تک وہ زندہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں. تو وہ 90 سال بعد میں زندہ رہے، لیکن ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہ آئے. تو تعلق اور ادب اتنا زیادہ تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ان کو کھلی ہیں ان کی محنت کی وجہ سے نہیں کھلی، ادب کی وجہ سے کھلی. اور اس کے پیچھے ماؤں کی قربانیاں اور ماؤں کا بے تحاشا ہے. اب مائیں کس قسم کی تڑپ رکھتی تھیں. امام شافعی کی والدہ سے آپ لے لیں کہ وہ جب گئے ہیں نا وہاں سے، تو امام مالک تو بہت امیر تھے. امام مالک نے جاتے ہوئے انہیں وہ قیمتی گھوڑے اور خچر اور اونٹ اور ڈھیر سارے دینار وغیرہ میں نہیں لے کے جا رہا، میں آپ 7 سال کے بعد جا رہے ہو، کوئی صدقہ کر دینا، کوئی راستے میں دے دینا. لے گئے. والدہ نے گھر نہیں انٹر ہونے دیا. انہیں کہا میں نے تو اس لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے پیسے کمانے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو علم کمانے کے لیے بھیجا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے بھیجا تھا، اللہ کی محبت کے لیے بھیجا تھا. تو انہیں بات سمجھ آ گئی کہ بات کوئی نہیں کر پڑا. تو وہیں پہ باہر میں مسجد الحرام کے ساتھ ہی انہوں نے وہ سارے صدقہ کر ہی رہے تھے. تو اما جان کو پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں تو وہ بھی آ گئی. راستے میں گئے تو ان کے جیب میں 60 دینار تھے، وہ جو امام مالک نے دیے تھے. امام مالک روزانہ 2 سے 3 ہزار درہم کا چوکا پہنتے تھے، شام کو صدقہ کرتے تھے، بالکل بادشاہوں کو کرتے تھے. تو ہم نے تھوڑا سا ایمان کو غربت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، گھومتے جاؤ تو
गरीब हो जाते, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला एक जिस्म से गुजार के फिर लोगों को इतने ऊपर लेके चला जाता है कि तो लिहाजा वो रिस्क तो अल्लाह ताला करते हैं। अच्छा, बाकी क्या बात हो रही थी कि वो हुआ यूँ कि 60 दिनार और रास्ते में एक बंदा है और वो ही रह गए, सारे घोड़े छोड़े चले गए। तो वैसे भी हाथ बहुत खुला था, वो देते थे। रास्ते में कोई बंदा आया तो उसको उन्होंने निकाल के कोई 6 दिनार तकरीबन दे दिए। 6 दिनार बहुत पैसे होते थे, इतने पैसे होते थे कि इमाम मालिक ने जब इनको मक्का से इराक भेजा है तो किराए जो दिया है ऊंट वाले को, पैसे के लेते नहीं थे, मैं कोई तो पैसा नहीं लगा, तो उन्हें फिर किराया मिलता था, 2 ठाले के चढ़ा के ला जाओ तो किराया मैं कर देना, वो 7 दिनार, तो 7 दिनार बहुत पैसा होता है। तो 7 दिनार दिए तो अम्मा ने पूछा तेरे को और कोई नहीं? कहना है तो मुझे तक मतलब एक डांटा, ये सीख के आए कि अल्लाह के नाम पे कोई मांगे तो जेब में रखते हैं। 2 साल खाली हाथ कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि मैं यही चाहती थी, दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल में डालने के लिए तुम्हें नहीं भेजा था। फिर माँ को पता चला कि मेरा बच्चा वाकई वो जो मैं चाहती थी वो अल्लाह ताला से मांगा था वही करके आया। इमाम शाफी ने वहाँ पे बहुत बड़े बंदे थे, याह्या बिन मईन थे, अहमद बिन हंबल थे, इमाम बुखारी के उस्ताद थे, तो इस टाइप के लोग थे। तो इमाम शाफी ने ये कह दिया, इमाम शाफी यंग है, मतलब आप सोचें कि वो तकरीबन 22-23 साल के, उन्होंने कहा कि मुझसे आप कोई भी हदीस पूछ सकते। ये बहुत बड़ा है, किसी ने कोई शासी खड़ी हो तो अंदर से आए। उन्होंने कहा अब इमाम बुखारी का जो उस्ताद, इमाम बुखारी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने फिर इनका एक छोटा सा टेस्ट लिया, उन्हें कुछ इस तरह होता है कि 100 हदीसें सुनाई और उसमें एक आधी हदीस में थोड़ी सी कोई चीज़ चेंज की, हदीस की नहीं, हदीस को बयान करने वाली की। हदीस का एक मतन होता है और एक रवायत तो बड़ा पता लगता नहीं कि नहीं, उन्होंने डिटेक्ट कर आम आदमी। तो इमाम अहमद बिन हंबल इनसे 13 या 14 साल छोटे थे और फिर इमाम अहमद बिन हंबल इनके शागिर्द हो गए। इमाम अहमद कहते हैं कि शाफी से मिलने के बाद मैंने कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जिसमें मैंने अल्लाह से रो के दुआ ना मांगी हो कि या अल्लाह शाफी का साया हमारे सर पे रखना। कहते थे कि दुनिया में इल्म अगर किसी को मिला है तो वो शाफी का मोहताज है। इतने बड़े लोग, तो इनका मैं का वाक़या सुना तो इसको क्लोज करेंगे कि इमाम अहमद खुद बहुत बड़े बंदे हैं, इतने बड़े हैं कि पूरी दुनिया से लोग उनके पास आते हैं और वो इमाम शाफी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो उनकी बेटी छोटी सी आपकी तरह थी, बड़ी नहीं थी, आपकी तरह थी, छोटी थी। वो कहती है अब्बा जी ये बड़े लोग थे ना, सारी दुनिया से लोग आपके पास आते हैं, आप अंकल शाफी की तारीफ करते रहते, तो वो शाफी क्या है, इतनी क्या है? तो इमाम अहमद कहते हैं कि बेटी मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनके मकाम आपको बता सकूं, मैं इतना बड़ा नहीं। कहते फिर उम्मत को पता कैसे चलेगा कि वो बंदा किस मकाम का है? उम्मत को बताना है ना किसी ने, तो आप नहीं बताना है, वो खुद तो अपने मुंह से नहीं बताएंगे। इमाम क्या मेरे पास नहीं है। हुआ यूं कि एक दिन इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल के पास आए, तशरीफ लाए एज ए मेहमान। अब बेटी को मौका मिल गया कि वो जो जिनकी इतनी वो मेरा बाप कोई नमाज ही नहीं मिस, उनकी दुआ मिस नहीं करता, आज वो आए हुए तुम्हें पता चल जाएगा की है। तो आए थके हुए थे, मिस्र से आए थे, मिस्र से आए और ये मक्का में ढेर सारा फासला है, जहाँ तो 2-3 घंटे लगते तो वो 3 महीनों में आए। तो रात को इशा की नमाज पढ़ने चले गए। अच्छा, खाना खाना था। अब इमाम अहमद तो बहुत थोड़ा खाना खाते थे और बेटी को भी पता था कि ये जो अल्लाह वाले लोग हैं ना, खाने की कोई नहीं देते, रोटी का चौथा हिस्सा थोड़ा खाता, कभी ना खाता, ज़्यादातर हो जाते। इमाम शाफी जहाँ खा ही नहीं लगे, दूरी लोग फुल्का करिया रोज के जिम्मे गांव बंदा खाता कौन देगा भी जाता, तो उसके इंप्रेशन खराब हो गई थी यार, मतलब। तो
इशा की नमाज आए, चले गए, वापस आए तो नाश्ता, हाँ रात को बेटी के जिम्मे था कि उसने पानी रखना है रोटी में, और वो गई आधी रात। इनके वालिद अहमद नमाज में आए, बाबा शाफी सो रहे, 2 घंटे बाद फिर आए, वो नमाज में आए, ये सो रहे, अजान हो गई, इसने पानी रखा, उन्होंने सुन्नतें पढ़ी, वो थी सो रही। फिर उनका हजरत टाइम हो गया है, मस्जिद चलिए, ओ अल्लाह अकबर, तो मस्जिद चलिए, पानी रखी गए नहीं मुँह चुके। अब जाहिर चले गए, वहाँ बैठे, वापस आए, नाश्ता किया, नाश्ते पे अब बातें हुई तो इमाम अहमद ने पूछा कि आपका दूसरा सफर कैसा है? नहीं, उन्होंने पूछा आपकी रात कैसी गुजरी, नींद आई नहीं है? दोनों एक, उन्होंने कहा रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका। आपने सूरह बकरा की ये जो आयत पढ़ी थी कि जब कर्ज दे दो तो मोहलत दे दिया करो, मैंने इसमें से उम्मत के लिए 107 मसाइल अखज़ किए हैं और पूरा कानून अफलास बना दिया है, वो क़यामत तक काम आएगा। मैं 108वें मसले पे था तो आपने कहा चलो हज़रत नमाज़ के लिए चले, तो मुझे इस आयत ने सोने नहीं दिया। बेटी बाद में अपने पे को कहती है कि बची की हूँ पता चले कि तुम्हारी सारी जिंदगी और अंकल शाफी की एक रात भारी थी। तो फिर कहते ने अच्छा सफर कैसे हो गया? कहते ने सफर ना पूछो, पोटली ढाई गई, पैसे आए। तो मैं सोचा अच्छे मैंने पैसे कमाए, रास्ते में काम आएंगे। फिर मैंने कहा अल्लाह के तौफीक पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ताला ने ये ऐसी बख्शी है इल्म या कल तो मुझे पता चल जाता है कि ये मैं खाना खा रहा हूँ इसमें हलाल और हराम कितना है। तो मैंने रास्ते में मुझे कोई ऐसा खाना मिला नहीं है, वो बहुत ही बिल्कुल पाक और मैं भोंग करते आया, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा कोई खाना नहीं खाया जिसमें मैंने इतना नूर देखा हो जितना आपके खाने में था। तो मैंने ये सोचा कि शाफी आज जी भर के खा लो, अपने रूह को तस्कीन दे लो। मैंने तो अपने रूह को तस्कीन देने के लिए खाया, तो रूह को पता चला कि मेरा आगे क्या है। तो इतने बड़े लोग थे। फिर इमाम शाफी जब वापस गए हैं ना, इनको मिलने के बाद इनसे कुछ सीखने आए थे। देख लें हालांकि उनके शागिर्द हैं, इमाम शाफी के शागिर्द हैं। एक बात उन्होंने सोचा कि इमाम अहमद से पूछा, तो पूरा मुल्क क्रॉस 3 मुल्क क्रॉस करके आए हैं, फिर वापस गए हैं। वापस जाते ही उन्हें अपना उनके सबसे करीबी तरीन जो थे वो बहुत बड़े इमाम थे रबी बिन सुलेमान, उनको भेजा कि जाओ अहमद को ये एक रुक्का लेके आओ। तो रैप करके दिया, रुक्का उन्होंने पढ़ा तो रोना शुरू हो गए, रोते रहे। उनका आपने ये रास्ते में पढ़ा तो नहीं है? क्या नहीं पढ़ा? कहते क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ है कि मुझे, इमाम शाफी ने कहा मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब में मिले थे, तो उन्होंने कहा कि अहमद को पैगाम दे दो कि लोग कुरान के बारे में गलत अकीदा कर रहे हैं, इसमें मेरा अकीदा हजूर ने कहा ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। अहमद को कहना इस पे डटा रहे, हम क़यामत तक उसके झंडे को बुलंद करके रखेंगे। तो ये काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अहमद के जिम्मे लगाया था, और इमाम अहमद को इस के स्टैंड लेने के लिए इतनी सहूलतें दी गई थी कि किताबों में लिखा हुआ है किसी हाथी को भी वो मरती तो हाथी भी दुबला मारते थे, बेहोश हो जाते थे, वापस ले जाते थे, रिकवर होते थे, फिर मारते थे, बेहोश हो जाते थे। कहते थे नहीं, मैं यही मानूंगा कि कुरान मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम है। बिल्कुल है। आज भी मक्का में इमाम अहमद बिन हंबल। अब बाकी लोगों के बारे में, बड़े बड़े लोगों का तज़किरा करेंगे और आज की निशत खत्म।